салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои беҳтарин мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё инки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як мошини фурӯши мо Pilastra G мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин 100% ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 44000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 286000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 83 57 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. се мошини фурӯши мои Deo Nexi мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аккумулятор нав, наваи учёт баровардагӣ 3 моҳ документ дорад. бо ягон советский ки соз боша алиш мекунам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 124000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 98 76 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. се мошини фурӯши мои Deo Leganze мебошад ки соли барори 6997, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мотор нав, кадагӣ, хадаҳои 100%, 4 баллон нав. харидори аниқ бошад занг бизанед, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 85000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 41 77 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли барори 6 2008, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудии задагӣ, пусидагӣ надорад. срочно сум дар кошида, агар не намефурӯшимш арзон ҳам мешавад камтарак. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Нав. нархи мошин 75000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 488000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 74 44 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли барори 6 2008, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошини хубе дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то 15 марти 2022 беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 456000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 82 67 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Vitz мебошад ки соли барори 6 2008, объеми мотори 1.1 сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин вагона, ягон камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 57000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 371000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 52 59 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Kia Retona мебошад ки соли барори 6 2004, объеми мотори 1.7 сӯзишвориш дизел, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳама чиз кор мекунад. ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар дорад. мошин бе камбудия. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 50000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 326000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 104 12 88 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشتم ماشین فروشی ما ده اومتیز می باشد که سالی برآوریش 1999 ابی موتور 08 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا سوی ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد، خراشیدگی وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در تورسون زاده. نرخ ماشین 14500 تومانی بر روبل اجرا گردانیم 94000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 966 13 98. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما BMW 7 سری است باشد که سالی برآوریش 10000 ابی موتور 56 سوزش فروش بنزین کاروبکا پیداشش اتومات در اینجا سوی ماشین گفته است. ماشین به نهایت در حالت خوب قرار دارد. لیفت سیدنی، رول لیفت، پارترولیک، اباگرف، موتور کاروبکا 100% قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 65000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 423000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 880 77 90 77. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما مازدا 6 می باشد که سالی برآوریش 2002 ابی موتور 1.8 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین گفته است. سروش نو ماشین فروشی ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 37000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 241000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 55 12 52. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پلاستر جی می باشد که سالی برآوریش 1998 ابی موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا سوی ماشین گفته است. در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی ندارد. بسیاری بد ارزان نمی شود. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 35000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 228000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 906 66 38 33. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما ولکسواگن پاسات می باشد که سالی برآوریش 1997 ابی موتور 1.8 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در اینجا سوی ماشین است. ماشین در حالت خیلی خوب می باشد. گاز یورو 4 حجت دارد تا اوگوست. خداوی 80% بالون 90% موتور کاروبکا خوبه. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 20000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 130000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 110 07 03 67. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1999 ابی موتور 12 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در اینجا سوی ماشین گفته است. ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد. موتور خداوی کاروبکا 100%، 4 بالون نو، ماشینچه سالنش تازه هکای. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 75000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 488000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 09 72 27. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما پلاستر جی می باشد که سالی برآوریش 1999 ابی موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا سوی ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. کاندیسیونر الکتروپاکت دارد. 8 ماه تنظیفکا 5 ماه حجت دارد. با سودا می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 40000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 260000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 90 71 47. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما پلاستر اف می باشد که سالی برآوریش 1996 ابی موتور 1.6 سوزش فروش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در اینجا سوی ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. ماشین سازه دکومنت ندارد. بنزین خالی بی‌فایده زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 31000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 202000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 39 40 04. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشگاه تویوتا بلتا میباشد که سال برآوریش 2010 объем мотора 1.4 سوزش پرورش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در همینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی ندارد. وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در ایست روشن. نرخ ماشین 55,000 سومانی برابر زیرا گردانیم 358,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 003 44 75 70. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.